Hello! So, welcome po sa channel natin, Pipoy Station. Halik. Keburi. Mag-recruit kaya po, programmer mag-show. Na, boy na nga balo mo ngayon. Okay, patya mag-code kayo. Simple mo. Ano yung mga bilis. Basic HTML. Pota eh, pakan yung bali ni. Save. Automatic, at check yan ang kaya. Kalimutan ko all files ah. That's CSV. Okay, but tang head. Mali. Kulang. Okay, standard tama niya. Kay bat na ning body table kay form. Ing ID ning form panayang F1. Okay. Form 1. Kay bat dati niya na namang table kay kilog. So open yung pika structure naman yun. Yung table na nini. Okay, patya mga bit kong width. Kakabit ya king kilob na ning style. Ayoko mga bit width kin. Ayoko mga bit width kin. Kahit ng style kayo mga bit. Gana. Bigang nanong tag la rin, nanong object la rin. At yung kahit ng style. Ayaw kasi ako makaing masyadong gagawang CSS eh. Basta nung sagliya mo, kabit mo niya again. Kahit ang atin na yung style eh. 100%. Okay. I-adapt na yung tambing. Itong muna ng table mo, i-adapt na yung buong window. Okay. Okay, but ining kakadwang table, i-align center ya pala niya. Katang TD na ba yun yung form, align center. Para ing form mo chukit ang libutan. Okay. Yung kakadwang form, yang mag-define nung naning width mo. Nung naning width na ning form mo. Bawa 900p, apintahan kay 800px. So apin ning main form yun. Okay. So atin yung parts ing pangakay, panga-design na ning form. Nung gawin niya ini, atin itang babo, itang save button, po itang title na. Okay. Wala tayo ito. Yung pagkipusan na. Okay, nung napansin na niya pareho, diba? Intention na ning kaig. Table. Yan. Kasi tsaka pa, inipa yung piyaka mo muna ng object mo eh. So, mag-indent. Ito. Tab, diba? Shift tab. Nire-record yung kay Limo na. Tab yan. Okay. Okay yung gini. Yung part ay. Importanteng part ay ni para kitang security. Barang agad pwede din niretso lang kitang page paluban. Okay? Pero nung mag-test kayo pa, gangiya pa kabiyan. Pero ini naman JavaScript para mag-resize kasi pop-up yan, di ba?
i-define na nung naning size na ning kayang form mo. Okay. Bawa kabit tayo ito. Ausan tayo mo yung guy. Patient.csp okay. Yun o. Nakasagding basan kasi binuan, balo yan na yan nung nakon may kabiting code mo. Diba? Kini, ausan mo na asan may tangkay. Yung comment line kin JavaScript double kaya rin kulupan ng kasi lawet ang sample ay window.open ba nung buriyang automatic kayong muntagetang kay katang function nyo click kaya mo itang kay nung ating yang on click control, click ang tanyang tambing get ang function na ito. Okay? Okay. So, window.open nung matandalan nyo, check ang kayan MEN. So, usan niya mo mga nyan ma-mouse kay page nung open yung new window dyan yung lagyo. Okay? Patse open make yung same window makakaya mo self yung gabit mo gan. Try tayo. So, mag-open na diba? Tumba yung ay. Pero nung kabit mo kayo underscore self i-open na yung same window. Okay. So, nung mag-pop up kang new window, dyan meng lagyo. Okay? Para balo may at trace may ng naning lalwal. Okay? So, dependent scroll bar status. Balo na yan, di ba? Tangkayan. Tangkaya ni. Buriya nga akit. Bali. Okay. Ay, may refresh. Okay, apinini. Itong gagawin tanga. First part, itang kembabo. Nung atin na kayong sample, kukopyan niya, kakopy paste niya. Nung apansin na niya, itang makadefine a width, ket apin ng table yan, adre-diretso. Kinkilib na ning TR na, makakabit lang yan kay per part. Okay? First TR, makakabit itang kitang babo. Intention nyo ingatan nyo ito okay. So nung apansin na nyo apin nyo itong tambing tune yan agad. Okay. Nung iran niya tune yan agad. Sagad yaketang bahay. Sagad yaketang site. So mo yan. Na. Nung napansin na nyo, masyado yung malati para kayong tagul na din kay. Adjust ya kanyan. So, nanong adwala ng it's either nanong adjust mo. Nung buri mo adjust yung kilub. Ining adjust mo. Ini. Okay? Kaya nung buri may adjust yung tang mismong form, dagol na, kani may adjust. Width, height. Okay? Tang width na, adjust mo rin kayo. Para na ini, makasentro yan. Yung mag-position, center. Baka munta kitang center ng screen mo. Ay, manifest siya pala yung in-adjust ko. Kalakpan. Hindi pala. Na.
Ken, iwasan yung ating scroll ka ng lalam hanggat maaari. Bang masales ang lalawin. Adjust yung mga niyang game. Kulang po. Try tayo. Okay. So, makanta mo. Magkay. So, itang standard na nini. Kito-kito-gin, no? Bawa, chun nakaking next part. Yarin yung first part mo, gatang babo. Munta na ka second part. Mag-TR, TD cam. Yung kilob na niyan, itang next part. Ay, halwagin pala. Yun guy. Yung kilowal na ning table. Itang peka-root table mo. Ini, diba? Kaya ka mag-TR. Na? Na? Ano? Ini oh, lawin mo yung batch no. Ini itong pinaka main mo. Diba? Kaya ba't itong TRTD no, can may kakabit detang part, can may insert detang parts. Diba sagliya mo yung guy, sagliya Tetris. Okay. No quarantine. Ini niya. So, atin yung background color. Atin yung background color. So, syempre, lawin tayo yun. Ba't mo kanya yung fireworks mo, boy? Ayan na yung agad bubuklat. Okay. Ot gagamit kong fireworks para akit ko laret ang kulay. Nanolarang kulay ang gagamitan mo. Bawa, ID. Ngayon na ayun na kailangan ni. Basta TV kaya kayo itang kay. Mga standard na naman. Mga standard na naman kaya na. So, bawa, makanya niyang kulay ang gagamitan tama kay meto nga form. Tuki-tuki na naman to. Okay, chuta na next part. Open ni next part. So, nung lawin niya, another table ya. Ala kang kakabit king at yun nakitang kilog. Yung kukontrolan. Okay? Paano mo table yung gagamitan tap? Okay? Unless, nung mangailangan ka yung something mag-scroll kayong kilog, tang sobra ka, baka i-scroll yun mo, i-dibyaran ta. Kaya tayo pa mag-dib. Kasi yung dib, diba yung scroll? Tang auto. Okay. So, gawan tayo tangkay. Tadi, buat ang paggawa ko kaya kayo kanyan ni. Ingibi ako mga nini. Ikaw yung gawang mga nini. Gawa niya mga yan. Anya dapat bali itang standard. Siyempre niya. O siyempre. Ba't nanitang kain background color no? So, nung lawin nyo, maka-defining height. Kasi nung may defining height, may dikit-dikit lang masyado yung kahit yung form. Di ba? Yung code na yun isa ang happy na. Happy ni. Yan. Eh, ba't ini? Yung kilog din. Yung nilagay din. Wah. At yung ngayon maka-alay na rin. Makain na na. Makagat na rin. Bakit?
Ano man maka-align rate yun? TD yun eh. Adwa yan TD yun. Napalub ko lang yung adwa TD. So, okay. Define tayo rin yung height. Okay. Nung lawin niya, ating makahiwali. Okay ni. So, makanani yung makanani yung kaya na. Pa mag-code na. Makanani yung discard yung ganyan. Ang pining kaya, kailangan yung patse magagawa na kayong form. Discard yan niya. Nung makanani yung makalayout. Isipan niya nung makanani yung magawa. Itong layout na. Okay. Nung lawin niya yun diba, metong yung table niya. Okay? Pinan kaya nga kaya nga dua. Kasi, ini may habi eh. Ini makiwala ya. So, mga table, another table ini keng kilub. Okay? Mumunang table na, parang para kang part tayo ni, iwala me. Okay? TR, TD. Ay, TD. Sige ini. So, adwa. So, ni, di ba? So, nung lang yan kini may dapat palub itang ating background. So maliit ang muna dapat ini mo yung ating background. Ini makaiwalaya. So percentage sa kanya ng gamitan mo gain. Okay. So Adwa yung TD. Yan tayo. So dapat yung background color at sige ini. Anong Tagin lang yung one guy. Yeah? Yung problema kasi katang personally potang gagamit ko nitong drawing mo. Kailangan masyadong control. Itong halimbawa, itong height, itong width. Kaya lang. Minsan mo naman kailangan dyan height, may kaka-height lang. Magdakal ka pa lang. Unin, sabi na mo naman ka. Ba, with 75%. Pinili na lang. Okay. Manta mo yung mag-iyag. Okay. So, adwaya, diba? Iningking kilub, adwa na naman. Kasi makapit na yung adwang part eh. Okay. Nakala na yung gawan to. So, first part, second part, itong image, diba? Gawa na naman table. Adwaya TV. Okay. So, ating nga yung percentage niya.